Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue sur Canal 29. Nous sommes heureux de vous recevoir pour une nouvelle émission qui va vous donner l'occasion de découvrir les activités proposées sur la commune de Vernier. Pour partager ces informations en votre compagnie, nous le faisons en différentes langues, dont le français, mais également l'arabe. Et Tikra est à mes côtés pour assurer cette tâche. Tikra, bonsoir. بونسوار برنار أحبتي مشاهدي قناة كانال 29 أحييكم وأرحب بكم نلتقي وإياكم في نشرتنا الأسبوعية التي نقدمها أمسية كل يوم أربعاء لحضراتكم كي نتابع معكم النشاطات والفعاليات التي ستقدمها المنطقة لحضراتكم فأهلا وسهلا بكم. Tout de suite, je vous propose de commencer à prendre connaissance du menu de cette soirée. La première information concernera le théâtre. Vous savez que chaque année, on retrouve une pièce présentée par l'Écho de Vernier. Eh bien, les dates, c'est à partir du 4 mars et jusqu'au 23 mars. L'Écho de Vernier, cette année, présentera à la Salle des Ranches une pièce de Jean-Michel Ribes qui a été mise en scène par Michel Rossi et qui s'intitule Au Musée Bas. Les représentations se tiendront les mardis et mercredis à 19 h, vendredi et samedi à 20 h ou encore les dimanches à 17 h. Et puis on vous rappelle cette formule qui fait, je dirais, la particularité du spectacle proposé, c'est qu'un buffet sera à disposition des spectateurs, soit avant, soit après la représentation. Cela dépendra des horaires auxquels vous assistez à la pièce. En tout cas, on vous rappelle les dates, c'est à partir du 4 mars jusqu'au 23 mars et le lieu, c'est la salle des Ranches. أحبتي أول أخبار نشرتنا يتعلق بالعروض الفنية المسرحية التي ستقدم على سال ديغونش وهذه العروض تقدم بالتعاون مع إيكو دو فيرنيه. العرض المسرحي سيبدأ من يوم 4 آذار ويستمر حتى يوم 23 منهم. هذه المسرحية التي كتبها مؤلفها هو جان ميشيل غيب والمخرج لها هو ميشيل غوسي. عنوان المسرحية ميزو با. C'est juste, Bernard? Oui. Ouais, bravo. Alors, merci. أحبتي عروض أيام المسرحية يختلف الأوقات بها فيوم الثلاثاء والأربعاء يقدم العرض المسرحي عند الساعة 7 مساء أما يوم الجمعة والسبت فيقدم عند الساعة 8 مساء باستثناء يوم الأحد يقدم عند الساعة 5 عصرا. البوفيه راح يكون مفتوح لحضراتكم أما قبل العرض أو بعد العرض يعني ليس هناك وقت محدد لفتح البوفيه لأنه يعتمد على أوقات العرض أما أنه يقدم قبل العرض عندما تقدم العروض في وقت متأخر أو يقدم بعد العرض عندما تكون العروض في أوقات مبكرة. كما ذكرت المسرحية ستبدأ نشاطاتها بعروضها على سال ديغونش من يوم 4 من شهر آذار وتستمر حتى يوم 23 منهم. Un autre rendez-vous qui est quasiment incontournable lui aussi, c'est l'Assemblée générale de Canal 29. L'occasion, eh bien, pour les gens qui regardent nos programmes ou qui désirent se tenir au courant sur les activités de l'association, de pouvoir assister à la présentation des comptes rendus pour l'année écoulée et l'année en cours. Alors, pour cette année 2016, quand aura lieu cette assemblée générale? Ce sera le vendredi 18 mars. L'heure, c'est 19 h 30 et le lieu, c'est le centre de quartier de Poussy. Voilà, si vous désirez savoir ce que va faire Canal 29 dans le futur, quels sont ses objectifs, c'est le bon moment de se rencontrer vendredi 18 mars à 19 h 30. خبرنا التالي هو متعلق بالنشاط الذي ستقوم به جمعية عفوا فيديو إيفونشي التي هي بالحقيقة تدير قناة كانال 29 والتي ستعقد اجتماعها الدوري العام والسنوي أيضا في يوم الجمعة المصادف 18 من شهر آذار لعام 2016. سيعقد هذا الاجتماع عند الساعة 7:30 مساء في سنتر دي كارتيه
دوبوسي. هذا الاجتماع السنوي سيقوم بتقييم الأعمال التي سبق وإن قامت بها الجمعية، الأعمال للعام المنصرم، وأيضا سيقوم بطرح النشاطات المقترحة لعام 2016. فإذا الاجتماع سيعقد يوم 18 من شهر آذار عند الساعة 7:30 مساء. Dans un autre domaine, on vous tient régulièrement quand il y a des manifestations qui ont lieu au centre sportif du Bois des Frères. Alors, pour ceux qui aiment la gymnastique, il y a un rendez-vous. Ce sera le samedi 5 mars, c'est à la fin de cette semaine, au centre sportif du Bois des Frères. La manifestation commence à 8 h et devrait se terminer aux alentours de 16 h 30. Et ce sont des agrès mixtes auxquels vous pourrez assister. Et c'est dans le cadre du concours de printemps pour les catégories C1 et C2. Voilà le rendez-vous de ce samedi 5 mars au centre sportif du Bois des Frères. في النشاطات الرياضية هناك خبر يتعلق في الجمناستيك، والذي ستكون هناك مباريات ومسابقات مخصصة لرياضة الجمناستيك تعقد أو تقام يوم الخامس، والذي سيصادف يوم سبت. ستعقد يوم الخامس من شهر مارس الحالي في سنتر دي سبورتيف دو بوا دي فخير من الساعة 8 صباحا ويستمر حتى الساعة 4:30 عصرا. المسابقات ستكون مختلطة وستعتمد مستويين من الرياضيين اللي هو سي بلس سيدو. فإذا الفرصة متاحة لكم للمشاركة في هذه المسابقات يوم الخامس من شهر آذار بدءا من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 4:30 عصرا. Le repas du mercredi aux Avanchais qui se tient au centre de quartier de notre commune. Les repas sont servis à midi. Si vous ne connaissez pas encore le menu qui vous sera proposé pour la date du 9 mars, c'est-à-dire mercredi prochain, eh bien ce sera une soupe de légumes en entrée, suivie d'une paella à la congolaise et d'un dessert. On vous rappelle que le menu complet est proposé à un montant de 6 francs et que les boissons sont en supplément. En ce qui concerne les inscriptions, elles peuvent s'effectuer jusqu'au mardi précédant le repas avant midi. Et pour cela, il y a un numéro de téléphone qui est mis à disposition et c'est le 076 630 33 71. On le répète, 076 630 33 71. Voilà donc le rendez-vous et le menu pour mercredi prochain, 9 mars. أما فيما يتعلق في موعدكم الأسبوعي الثابت مع غبة سان فرانك، والتي تقدم وجبتها الغذائية ظهيرة كل يوم أربعاء عند الساعة 12 ظهرا في نفس المكان في سنتر دو كارتيه دي زافونشي. هذه المرة ستقدم قائمة أطعمتها لظهيرة يوم 9 من شهر آذار، والتي ستشمل مفتتح بصحن شوربة الخضار، ثم تقدم صحنها أو طبقها الرئيسي والذي هو بايلا على الطريقة الكونغولية. أنا حقيقة جربت البايلا على الطريقة الإسبانية، لكني لم أجرب لحد هذه اللحظة البايلا على الطريقة الكونغولية. ثم تختم كالمعتاد طاولتها بصحن من الحلويات المصنوع بيتيا. الحجز والتسجيل متاح لحضراتكم حتى يوم الثلاثاء القادم، والذي سيصادف 8 من شهر آذار الحالي. أما إذا أحببتم أن تحجزوا لأنفسكم ولأصدقائكم مقاعدكم على طاولة غبة سان فرانك، يمكنكم استعمال الهاتف الذي يحمل رقم 076 630 3371. أكرر رقم 076 630 3371. كل الوجبة بكل تفاصيلها لن تكلفكم سوى 6 فرنك فقط. أما إذا أحببتم إضافة مشروبات على طاولتكم فهناك سيكون عند المشروبات سيكون هناك سعر مضاف على الوجبة. فإذا إذا أحببتم أن تشاركوا أصدقائكم وإن كانت هناك فرصة لأن تتناولوا طعامكم مع أحبتكم وجيرانكم وأصدقائكم، لماذا تتناولوا غذاءكم وحيدين؟ بادروا إلى التسجيل إلى طاولتكم المفضلة في غبة سان فرانك.
Avec l'arrivée d'un nouveau mois, il y a un rendez-vous qui se présente au début de celui-ci de manière régulière, sauf en général pendant la période des vacances d'été. C'est le rendez-vous citoyen, ou si vous préférez, le maire vous reçoit sans rendez-vous. La date que vous pouvez noter, c'est la fin de cette semaine, samedi 5 mars. Les horaires, c'est de 9 h à midi. L'occasion donc pour vous de venir poser vos questions à la mairie de Vernier. Et en ce qui concerne les transports, on en profite pour vous rappeler les différentes lignes qui passent à proximité de la mairie, à savoir le 6, le 19 et le 28. Et pour descendre, vous prenez l'arrêt Vernier-École. Voilà donc pour ce rendez-vous du mois de mars. Après, il vous faudra patienter jusqu'au premier samedi en général du mois d'avril. ودائما هناك موعد شهري مع العمدة، موعد للمواطن مع العمدة بدون إجراء موعد مسبق. لا يحتاج الأمر لأن تأخذوا موعد مسبق، فهناك فرصة متاحة لحضراتكم في أول كل سبت من كل شهر، وهذه المرة سيصادف السبت الأول من هذا الشهر سيصادف يوم الخامس من شهر آذار، يعني ما بقى غير كم يوم. فإذا أحببتم أن تقابلوا عمدتكم يمكنكم الذهاب إلى مبنى بلدية فيرنيا لعقد المقابلة، سواء احتجتم طرح أسئلة أو استفسارات أو مواضيع وددتم أن تناقشوها. سيكون الوقت متاح أمامكم من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 12 ظهرا، ودائما في نفس الموقع في مبنى البلدية. هناك عدة وسائل للنقل، من بينها الباص رقم 6 19 و 28. موقف اللي تنزلون به هو فيرنيا إيكول. فإذا يوم الخامس من شهر آذار الحالي بصبيحة يوم السبت القادم من الساعة 9 وحتى الساعة 12 ظهرا بإمكانكم أن تقابلوا العمدة شخصيا لتبدوا آراءكم فيما تودون قوله. Et enfin, pour terminer cet agenda, une information de dernière minute que nous avons reçue par courrier dans le cadre de la Journée des femmes. La ville de Vernier a décidé d'organiser une soirée sur les femmes migrantes. La date qui a été retenue, c'est le mardi 8 mars à 19 h. Le lieu, c'est la ferme Gaulet qui est à l'avenue Edmond-Vaucher. Il y aura lors de cette soirée la présence de Madame Micheline Calmiret. On vous rappelle donc la date, ce sera le mardi 8 mars, c'est à 19 h et c'est à la ferme Gaulet. On aura l'occasion de répéter cette information et on avait l'affiche, mais vous aurez l'occasion de la découvrir à une autre reprise. Cette émission arrive à son terme, mais toutefois, n'oubliez pas le principe de fonctionnement. On peut se retrouver via Internet. On peut également nous trouver en direct le mercredi à partir de 20 h sur le réseau des Avanchais, mais on peut également profiter de nos produits sur Internet en vous rendant notamment sur YouTube, n'est-ce pas? Oui, bravo. bien sûr. أحبتي، شارف وقتنا معكم على الانتهاء. دائما موعدنا معكم يوم كل أربعاء، أمسية كل أربعاء بالحقيقة، عند الساعة 8 مساء لنلتقيكم مباشرة. إن فاتكم متابعة حلقتنا لهذا اليوم يمكنكم متابعتها في على الإنترنت. أما إذا أحببتم أن تشاركونا أكثر يمكنكم أن تتواصلوا معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك التي تحمل اسم صفحة كانال 29. سيكون من الممتع جدا ومن الجميل أن نلتقيكم على صفحتنا في الفيسبوك لكي تتركوا لنا انطباعاتكم واستفساراتكم وأيضا أسئلتكم أو اقتراحاتكم. ذلك سيكون منتهى سرورنا. نلتقيكم إذن في الأسبوع القادم مع أمنياتي لكم بقضاء أمسية سعيدة وعطلة أسبوع هانئة. إلى اللقاء. Et sur le principe des réseaux câblés, n'oubliez pas que nos images ne sont disponibles sur le réseau UPC et le réseau Naxou en ville de Genève que le lendemain de tournage de l'émission, c'est à savoir le jeudi à partir de 14 h. Et puis avant de saluer, toute l'équipe se joint à moi pour souhaiter un bon voyage à l'un de nos caméramens qui a décidé pendant 2 semaines de partir en Guinée. Il aura donc certainement beau temps, mais il aura aussi fort... Eh oui, il sera absent pendant 2 semaines, vous rendez-vous compte, mais il va
revenir avec plein d'images dans sa besace. On espère donc que ce voyage se passera pour le mieux. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une excellente fin de soirée. Je vous espère au rendez-vous la semaine prochaine, mercredi à 20 h, que ce soit sur le câble ou sur Internet.